तो नमस्कार फ्रेंड्स तो आज आम इनभार्टार लगाम तो अपना देखाम इनभार्टार तो आम लुमिनेसर लै अहा तो आम इनभार्टार तो कानेक्शन कर तो आम कमप्लीटे आम दिम जीतु इते कमप्लीटे लगे तो ये आम इनभार्टार फेज है तो आम मेन लाइन फेज तो आम दिया ना काटि दिया तो अपने जाने इनभार्टार कानेक्शन के आम भिडिओ बुझाई दिम अपना तो ये आम 3 पिन टप है तो इते कमप्लीट आछे यू फेज है ये फेज तो टोटेल घुरुआ आछे आमार इते टोटेल घुरुआ आछे तो आमी लुमिनेसर लै आहिছোঁ 1050 तो बेटारी तो है आमार सब लुमिनेसर आइटेम लो आछे जेतु आमी रेपुटेड कोम्पानीर बस्तुए लगाओ तो ये लुमिनेसर है 200 वाट और 200 एम्पियर सॉरी 200 एम्पियर बेटारी है तो 36 मान वारेंटी आछे तो आपनालोके देखिब पारिसे तो आमार सचिन तेंडुलकर या ब्रांड एम्बेसेडर है तो ये भाले कोम्पानी तो लुमिनेसर है तो जाने लुमिनेसर केनेका तो फ्रेंड्स आमी प्रथमे आमी ट्रली तो लगाम तो ट्रली तो आनबक्सिंग करि आछो आपनालोके देखिब पारे लुमिनेसर ट्रली है तो ये मिनिमाम 200 केजी वेट कैपासिटी आछे ये तो आमी ललो ट्रली है लुमिनेसर तो ये तलर साइड तो ये आमार कभार तो है साइडर फ्रेंड्स आमार इटू लगोआ हल तो आपनालोके देखिब पारिसे आमी लगाई ललो तो लगोआ भिडिओखिनि आपनालोকক नेदेखाओ तो बोर हो जाब पारे तो ये है लुमिनेसर तो अभी इसको खुल रहा है तो इसको अनबॉक्सिंग कर रहा है अभी तो ये मेसिन तो है तो मेसिन तो बर्तमान अपग्रेड होइसे तो आगर मेसिन तो अलप सरू साइजर आछिल 1000 तो ये आमार 1150 है तो आपनालोके देखिब पारिसे 1150 तो अलप अपग्रेड होइसे मेसिन तो फ्रेंड्स आमार ये मेसिन तो बर्तमान ओपेन करि आछो तो आपनालोके देखिब पारिसे तो लुमिनेसर मेसिन है तो आमी ओपेन करिलु तो याते तो बर्तमान मेसिन तो अलप अपग्रेड हो गई आगर मेसिन तो सरू अलग आछिल बहुत अपग्रेडेड मेसिन है तो ये आमार बेटारी कानेक्ट हब लाहे लाहे तो आमार ये लै लोआ हल आपनालोके जदि ये वालत हैंगिंग करिब खुजे तो इते ऑप्शन आछे तो आपनालोके देखिब पारिसे ये नतुन अपग्रेड करा होइसे मेसिन तो आपनालोके वालत हैंगिंग करि लब पारे तो आपनालोकर जदि बिल्डिंग आछे तो बिल्डिंगत ऊपर हैंगिंग करि लब पारे तो आमी ये खुली आछो यार पाছত आमी बेटारी तो फ्रेंड्स बर्तमान आमी बेटारी तो ओपेन करि आछो तो 200 एम्पियर बेटारी है इते इंडिकेटर दिया आछे आपनालोके एबिलाक इंडिकेट है तो आपनालोकर पानी तो इते दुटा नाट आछे आमार आपनालोके देखिब पारिसे दुटा नाट है तो आमी तो बर्तमान बाहिर पिने ओलाई आछो तो आपनालोके देखि थाকক आमी ओलाम तो चलिया तो इसका वाइट है तो इसको तो फ्रेंड्स आमार बेटारी तो ओलाई ललो तो इते आमी इंडिकेटर बिलाक आमी इते लगाम तो इते लगाय सॉरी इते पानी तो आमार हुमोৱাৰ कारणे तो आपनालोকক देखाओ केनेके इंडिकेटर बिलाक लगाय तो आमी एक नम्बर तो आमी इलाक खुली आछो आपनालोके जदि पानी ढाले डिस्ट्रिक्ट वाटारले ढालक तो फ्रेश पानी ढालिब तो आपनालोके पानी ढालता आपनालोকক बुझाई दिम तो आजिकाली बहुत मार्केटत आहि थाके तो पानी तो आपनालोकर डेट थाके तो डेट फेल पानी ढालिब नालागे तार फलत आपनालोकर बेटारी तो लाइफ तो कमी जाए तो आमी खुली ललो इबिलाक एसिड थाके आपनालोके सावधाने खुलिब तो आमी ग्लाभ जोरा पिंधा नाई तो ग्लाभ जोरा खुली थोआ खाल तो बर्तमान हाथखन धुम कारणे तो देखिब पारिसे तो ये प्लेट है तो ये आमार टिउबुलार बेटारी है तो ये आमी लगाई आछो तो इंडिकेटर बिलाक एनेके लगाय तो देखा पाइसे अलप पानी तो कम आछे ढालिब लागिब तो शुकाइए बेसिभाग तो आमी ढाली लब लागब पाছত কৰি तो आमी कास्टमारजनक কৈ দিম
তো ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰা আছে এইটো মাইনাছ এইটো প্লাছ তো আমাৰ এইখিনি ফিটিং হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পাছত আমি এইটো আনিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ হৈ গ'ল তো এইবাৰ আমি লগাম তো আপোনালোকে এইটো ভালদৰে লগাব মাইনাছ প্লাছটো চাই লগাব নহ'লে ইনভাৰ্টাৰটো জ্বলি যাব পাৰে প্লাছ আছে তো আমি ৰেঞ্চেৰে টাইট কৰিম এইবিলাক নাটবিলাক দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে ইয়াতে সেটিংখিনি বুজি পায় তো ইক' মোড আছে চাৰ্জিং মোড আৰু ইউপিএছ মোড তো ল' বেটাৰী এইটো অভাৰলোড তো আপোনালোকৰ যদি লাইন থাকে তেতিয়া তিনিটা গ্লো হ'ব তিনিটা মানে দুটা গ্লো হ'ব এটা চাৰ্জিং তো যদি এটা গ্লো হয় তাহলে আপোনালোকৰ লাইন নাই তো এইখিনি সেটিংখিনি তো ইফালে এইটো আমাৰ পাৱাৰ এইটো চাৰ্জিং আৰু এইটো ইক' এই তিনিটা লাইনে আমাৰ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট তো এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ল' বেটাৰী তো এইবিলাক বেছিভাগ ইণ্ডিকেট কম হয় ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে তো একদম নতুন ব্ৰেণ্ড ওলাই নতুন মডেল লঞ্চ হৈছে এইটো লুমিনাছৰ তো একেবাৰে নতুন লঞ্চ হৈছে তো আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে ইয়াতে কুলিঙৰ কাৰণে পাংখা দিয়া হয় তো ইয়াতে মুডখিনি আছে এইটো আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম তো এইটো বেডটো ফ্লেট হয় না টিউবলাৰ হয় তো ইয়াতে আমি চাব লাগিব তো বৰ্তমান টিউবলাৰত আছে তো আপোনালোকে যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰে তো ফ্লেট ব্যৱহাৰ কৰে না টিউবলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰা আছে আপোনালোকে এইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব তো এইটো আমাৰ ফিউজ হয় তো ৰিষ্টেট কৰাৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আমি বৰ্তমান লগাম আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো প্লাছৰ চিল হয় তো আমি প্লাছত লগাই আছোঁ তো ইয়াতে লগাৰ পিছত আপোনালোকে ভেচলিন দিব লাগে তো ভেচলিন বা গ্ৰীজ দিলে হয় তো আমি টাইট কৰিব লাগিব এইটো আমি টাইট কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে এইটো ভালদৰে টাইট কৰিব এইটো লুজ থাকিলে প্ৰব্লেম হয় তো ভালদৰে টাইট দিব প্লাছেৰে বা আপোনালোকৰ ৰিং ৰেঞ্জ আছে তো ৰিং ৰেঞ্চেৰে আমি এটা লগাই ল'লোঁ তো এইটো লগাব লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা কওঁ এইটো লগাৰ সময় এটা চাউণ্ড হ'ব তো এইটোত আপোনালোকে ভয় নাখাব তো দেখা পাইছে এইটো ভয় নাখাব তো এইটো অন হৈ আছিল আমাৰ কোম্পানীয়ে নাই আমাৰ দোকানীয়ে দিছে তো আমি চাই ল'লোঁ অফ কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে চাব এইটো ভয় খাব নালাগে একো নাই দোকানীজনে দিয়া বাদ চেক কৰাতে দিছে উঠাই আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ ফিটিং হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ হৈ গ'ল ফিটিং হৈ গ'ল তো আমি এবাৰ বৰ্তমান লাইনটো দিম তো আমাৰ লাইনটো দি আছে তো আমি প্ৰথমে এইটো ইনজেক্ট কৰিব লাগিব পিছপিনেদি এটা আপোনালোকৰ চকেট আছে তো এইটো ইনজেক্ট কৰিব লাগিব তো এইটো ইনজেক্ট কৰি ল'লোঁ ভালদৰে টাইট দিব ভালদৰে ইনজেক্ট কৰি তো আমি তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এইবাৰ কানেকশ্যনটো দিম তো আমি গ্ৰীজখিনি লগাই ল'লোঁ তো এইটো ভালদৰে ইনজেক্ট কৰিব লাগিব ওপৰত দবাই দিয়ে তো লাইনটো অপেন কৰক তো অপেন কৰি আছোঁ আমি তো আমাৰ লাইনটো পাই গ'ল তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো ইনভাৰ্টাৰ তো লাইনটো বৰ্তমান নাই তো কমপ্লিট আছে আমাৰ ইনভাৰ্টাৰত তো এইটো হৈ গ'ল তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে তো আগন্তুক দিনত আমাৰ আৰু ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে পাই থাকিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই গাইছ